Talaga? Ano to, di ba? Panalo kayo? Talo yun eh. Ano, bad trip oh. Bren, bad trip ka, Bren! Talo kayo? Talo, Dol. Bad trip. Pinano namin, pinahabol lang. Pinahabol lang daw kayo. 1-0, 1-0. Dapat pinapaw-taw. Payo kasi tawin eh. 1-0, good. Uy! Di kasi ka ano, Jordan? Bren, wag puro ganon. Tangina mo, nasasanay ka na. Nasanay ka na sa landscape ah. Maganda daw kasi kita lahat. Ah? Maganda daw kasi kita lahat. Kaso ang hirap i-edit yun eh. Oo. Bye-bye ba lang? Hindi kasi tayo pag-shooting mo talaga doon. Oo, yun lang. Hindi kita. Pag malayo ka nga lang pwede. 1-0, 1-0. 1-0 ah. 2-0, 2-0. Ay, 2-0. 3-0. 3-0. Pinasteving. Yabang ni Roy ah. Good. 3-0. Audit. Good. Good. Sabay ka na sana mamaya. Min, sabay ka na sana ka. Good yan. 1-0 ay 3-0. Counted! Sayang. Uy! Counted! 4-0! Dos! Good! Pasa pa lang. Uy, pinasa ulit. Counted! 5-0! Ano yan? Combination. Ano? Last game, talo rin sa si ano, no? Bren, no? Oo, talo. Bren! Hindi ka pa pala nananalo dito? Hindi pa nalo sila ata. Dito? Hindi, talo sila. Sa May Lourdes. Oo, talo sila. Tambak sila eh. Hindi na comeback yun. Panalo sila nun. Ah, ang ano. Comeback yun. 5-1! Tambak pala sila doon, no? Basta comeback. Hindi nakita yung video doon? Lahat ba nando doon? Diba? Lahat. Lahat. Hindi lang ata na 5-2. Pero natuloy yun. Natuloy. 5-2! 6-2! Uy! 6-3! Blow ka pala eh. Tinatalo Wala, lang pagod pala na eh. yan. Ano, timeout na? Dos! 8! Uy! Bang, bang. Counted! 8-4! Binsa mo yan, boss? Sino? Oh. Ay, hindi, mga tito ko yan. Ayang 4. Apat yan. Dito mo apat. Ha? Dito mo apat na yan. Ito kapatid ko.
Ito mo apat na yan. Bata pa nito. Oo, dito ko yan. Oo. Hindi, ito pa ito. Lahat yan. Lahat yan. Eight four pa rin. 8-4, 8-4. Same ball, same ball. Sige, sige. Same ball, same ball. Sige, same ball, same ball. 8-4, 8-4. Good. Wala, good. Last shot. 9. 9-4, last shot. Change court. Good. Das. Eight four, good. Good yan. Ay, 9-4 pala. Good. Wala daw si ano? Uy, gabi. Si Coach. Mama siya. Sino palit? Si ano, sila, ano. Sina Jake? Change. Das yan. 1. 1-4. I-chat mo nga sila Jake, tsaka sila no. Asuelo. Ako, punta sila. Oo, pupunta sila. Hindi pupunta yung si Bakod. Hindi, nilakasan talaga yun. Yung oras mamaya? Yeah. 6:30 tayo eh 6, punta na doon sa shop. Pwede 6:30. Kasi liga type lang naman yun. Kasalanan ng bumato. Good. Wala, good. Good. Okay, good. Jordan Cruz. Kala nga dadakdak eh. Naka Jordan Toast na eh. Gumagano no? Good yan. Sabi ko na eh. Ang posisyon eh. Uy, yun. Counted, good. 1-5. Ayan, Jordan post. Ito ba? Uy, Wala. Ah, Carry naman. dos. 3-5. agaw pa. Counted.
6. 3-6. 4-6. Sayang. Counted. Shooting boy. Good! Good! Bawal yun, di ba? Travel Pwede na. yun, pero hindi dinable. Di-dribble nga, travel na yun. Dapat tinawagan ng tao. Foul, 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 foul. Good. Good. Up, up. Good, good. Good. Bang, bang. Dos, dos. Nabusay. Hindi, kabila. Adjust natin ng ano, ng linya. Hindi, adjust daw yung player. Good job, good job. Player na i-adjust. Good yan, good yan. Wow! Foul, 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 foul. Good. Last shot, pagbalik ha. Ay, last shot. Good. Good, good. Good yan. Last shot. Foul. One, two, three. Set, next game.